Salam la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. On se retrouve vidéo là ni mo kura de gana hésiter qui abonner en plus la cloche ni activer comme ça na vidéo kura boy bebo akalama. Binya actualité do ya jaran tellement nya décider ka vidéo do ke ka expliquer yana ni Mali armée continuera tant donnant nataola en fait be se ka wele parmi les armées les plus puissantes en Afrique les gars parce que depuis autorité de la transition mo na len fangala anye bala bolodi nyoma mu kumbe Mali ni Russie ni nyonche ubuga do fara puissance kan ubuga nani keleke minanwe u bolen ko fe ubuga nga sura su de keleke minan ni utiliser to la recrutement ubuga ke formation ubuga ke armée ka monter en puissance ubuga continuer ka ta fait dongo Konjumene ya tonya ira kafoko dona nataola Mali fene be se ka wele parmi les armées les plus puissantes en Afrique. Donc nga autorité de la transition mo nanani hélico fly tuguni o bolengo fe nanani radar de dernière génération fene les gars. Na fa ba kalama to mi abe wati jambo irisu ga sorasu kunna na malla unana kelege minando di Malima. Hélico kumbola en plus kelege minando fene kumbula irisu ga sorasi do fene nana malla ke ka se ka Mali sorasu de kelege minanu utiliser to la wati de kelen polémique ou lancera ka ira kafoko sorasi munu na lendo malla ko Wagner mogo de do en autorité de la transition mogo boraka ko in démenti colonel Sadio Camara borana e ka ira ka foko keleke mina munu nana di Mali ma bi o bena ke sababu ye ka do fara Mali armée mogo ka monter en puissance kan aklala ka ira tuni ko Mali autorité de la transition mogo be continuer ka keleke mina bla kana di Mali ma pour ka ira renforcer ku be continuer ka formation ke keleke chew kun en plus u be kla ka do fara keleke chew kan fene kana ni keleke mina fene tuni ako ku be continuer ka ni ko nu ke pour ka se ka malien de nimisi wasaku hamina ko ɲanabɔ ko ni keleke mina nu sɔrɔla bolodi ɲɔgɔnman barikaman dɔ de kɔfɛ a bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko Rusiw ni Maliens ka bolodi ɲɔgɔnman in de kɔfɛ ni keleke mina nu sɔrɔla donc bolodi ɲɔgɔnman ba ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnman barikalen de don i n'a fɔ a b'a kalama cogo min Mali armée ni ɲininkali kɛ a mɛnna k'u mako tɛ jamana wɛrɛ sɔrɔsiw la Mali dugukolo kan k'u mako bɛ fɛn min na o ye keleke minanw de ye Mali sɔrɔsiw barika b'u la fanga b'u la pour que ka se ka kɛlɛ kɛ komi keleke minan ko de banna a mɛnna u y'o de yira français la k'a fɔ k'u mako bɛ appui aérien na ou soit u mako bɛ keleke minanw na pour an mako bɛ radar dumanw na pour que an ka se ka ennemis détecter de loin a tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma b'a ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ bila côté en plus teriya b'a ni ɲɔgɔn cɛ bila côté a ma dogo mɔgɔ si la premier ministre ye nin fɔ a ka discours caman na k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma bɛ Mali ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ a ma daminɛ bi a daminɛna depuis Modibo tile la en 1960 wagati ninnu en plus a tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko Mali 80% c'est-à-dire an ka cadrew la en plus an ka sɔrɔsiw u ka formation suivra Rusiw de donc bolodi ɲɔgɔnma b'a ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ a ma daminɛ bi alors les gars fɛn bɛ ka ne dabali ban o ye Occident ka média mɔgɔw de donc bɔra ni kuma dɔ de ye k'a yira k'a fɔ ko les conditions d'acquisition de ces équipements n'ont pas été clarifiées par la junte malienne et tout donc u y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu sɔrɔla cogo min u ma expliqué n'a sɔrɔ u san de u san n'a sɔrɔ a dir'u ma de mais ne ko est ce que u ye Allemand ɲininka wagati min na Rusiw wulila ka taa bin Ukrainiens kan Allemand kɛlen k'a ye k'a fɔ k'u tɛ se ka sigi ten a mɛnna u ma wari bɔ pour que ka se ka fanga fara u ka armée puissance kan o hukumu de kɔnɔna la u y'a décidé ka 100 milliards d'euros k'o débloquer ka bɔ u ka budget la 2% de leur PIB ka sɔrɔ ka taa américains ka avion F-35 san o bɔlen kɔfɛ u ka batonba min bɛ n'u b'a wele ko Tornado ka sɔrɔ k'o do fɛnɛ san 100 milliards d'euros les gars u ma ɲininka u y'a wari bɔ min mais Mali kɛlen ka hélico ni radarw san ani avion de guerre san wagati min na de u bɛ sɔrɔ ka wuli ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko Mali wari bɔra min i n'a fɔ olu ka wari de b'an poche kɔnɔ ou soit an taara sonyɔrɔ dɔ de la k'a san i n'a fɔ an ka premier ministre y'a f'u ɲɛna cogo min discours kɔnɔna la a y'a fɔ Alain Foka de ɲɛna k'a fɔ ko hali ni Mali ye a ka kɛlɛkɛminɛnw san ou soit ka sɔrɔsi dɔw bila ka na Mali la k'u sara ni Mali ye jama de d'u ma ka pétrole d'u ma ou soit ka sanu d'u ma Mali wari de don tant que Maliens ma taa wari in suɲɛ k'a kɛ k'u sara a tɛ mɔgɔ ɲɛ sira la jamana tɔw b'u ka wari bɔ k'u ka businessiw kɛ k'u ka arme baw san k'u ka sɔrɔsiw former k'u ka kɛlɛkɛminɛn baw san o jamanaw tɛ ɲininka en plus u ka journaux t'a ɲininka k'a fɔ ko u y'a wari bɔ min donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'an de ye fantanw ye wari t'an bolo ka fɛnw san n'a ye fɛn san wagati min na u bɛ sɔrɔ k'a ɲininka k'a fɔ ko a wari bɔra min franchement c'est incroyable o bɔlen kɔfɛ colonel Sadio Camara insistera k'a yira k'a fɔ ko Mali armée mɔgɔw bɛ se ka opération kɛ en toute autonomie k'a sɔrɔ u mago ma jɔ jamana wɛrɛ la ou soit u mago ma jɔ mɔgɔ wɛrɛ ka appui aérien na parce que matériel bɛ ka na an ka radarw bɛ se ka jugu détecter à des kilomètres i n'a fɔ a b'a kalama cogo min an bɛna tila ka don kɛlɛkɛminɛn ninnu kɔnɔ k'a décrypter aw ɲɛna kɛlɛkɛminɛn sugu minnu sanna en plus u ka rôle ye mun ye an'u ka objectif n'u ka fonction ye fɛn jumɛn
bɔlen kɔfɛ Union européenne mɔgɔw ka mission dɔ bɛ Mali la n'u b'a wele ko EITM. O mission in nakun ye Mali la pour que ka se ka Mali sɔrɔsiw dɛmɛ kɛlɛ la en plus k'u dɛmɛ kɛlɛkɛminɛnw utiliser togo la. Article dɔ bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Union européenne jamana 27 in kan ka sigi ka kuma ka essayer ka décision ta le fait que Barkani ni Takuba mɔgɔw bɛ ka taa ka bɔ Mali la ko o mission in ka objectif bɛna kɛ fɛn jumɛn ye Mali la ni wagati in na. Ko jamana 27 in bɛ ɲɔgɔn concerté ka décision dɔ ta n'a sɔrɔ u bɛnna n'a ye k'a fɔ ko o EITM mɔgɔw ka taa ka bɔ Mali la. Donc an t'a dɔn u ka décision bɛna kɛ fɛn min ye. Fini Union européenne mɔgɔw ye décision min ta n'a fɔra ko EITM mɔgɔw bɛ taa ka bɔ Mali la n'an bɔra kalama an b'aw informer les gars. VOA mɔgɔw ka article kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn minnu nana di Mali ma hélico 2 de don ani camion de transport 5. Kɔfɛ u nana ni radar de dernière génération dɔ fɛnɛ. Radar in tɔgɔ de ko radar 59N6 déjà minnu tɛ radar dɔn matériel militaire dɔ de don kɛlɛkɛminɛn dɔ de don n'u b'a sigi a bɛ munumunu a yɛrɛ sanfɛ a b'a permettre kilomètre hakɛ dɔ la ni juguw bɛ ka gɛrɛ aw la n'u bɛ bolimafɛn dɔ la n'u bɛ avion na ou soit moteurmafɛn dɔ la u bɛ ka gɛrɛ aw la donc radar in de b'a permettre a ka capacité b'a permettre ka juguw détecter kilomètre hakɛ mun na a bɛ dépend radar ka capacité de la radar dɔ bɛ se ka détecteli kɛ jusqu'à 24 km i n'a fɔ radar mirin bɛ cogo min o bɔlen kɔfɛ radar dɔw fɛnɛ bɛ u bɛ se ka détecteli kɛ jusqu'à des centaines de kilomètres donc a fɔra ko radar min nana di Mali ma c'est un radar de dernière génération les gars. Ta bannen colonel Sadio Kamara tilala ka bɔ n'a ye tuguni k'a yira k'a fɔ ko radar kura min nana di Mali ma a bɛ se ka fɛnw détecter 3D la c'est-à-dire n'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ ka na pan ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma même si n'a sɔrɔ o fɛn in bɛ ka pan vitesse hakɛ min na n'a sɔrɔ a vitesse bɛ 8000 km/h bɔ radar in bɛ se ka détecter en plus a bɛ tila ka détecter 3D de la fɛnɛ. I n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min k'a fɔ k'an ka armée mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na nin wagati in na u kɛlen ka ni kɛlɛkɛminɛn ninnu sɔrɔ u mago tɛ jamana wɛrɛ la pour que ka se k'an ka appui aérienne sécuriser k'a d'a ma donc an filɛ nin yɔrɔ min radar dumanw nalen don en plus kɛlɛkɛminɛn ɲɛnamaw nalen don a y'a yira k'a fɔ ko u ka autonomie totale b'u bolo se ka opération kɛ ka sɔrɔ u mago ma jɔ jamana wɛrɛ la pour que ka se ka appui aérienne d'a ma. Alors les gars kun min yɛrɛ y'a to ne tun bɛ ka vidéo kɛ actualité internationaux kan géopolitique ni fɛnw kan Russie ni Ukraine ka kɛlɛ fara Corée du Nord ni fɛn ninnu kan États-Unis ni Europe ni fɛn ninnu kan c'est pour que ka se ka mɔgɔ caman hakili dayɛlɛ k'a yira aw la k'a fɔ ko diɲɛ sera yɔrɔ min intérêt ko de don a b'i kin yɔrɔ min i b'a siɲɛ dɛ mɔgɔ min bɛ se k'i ka affaire kɛ i b'o de kɛ. N bɛna exemple dɔw d'aw ma Indiens filɛ nin ye u ni Américains kun ka di mais kɛlɛ wulilen Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ u ma décider ka position ta u m'a fɔ ko Ukraine ni Américains ka di u bɛ fara Ukrainiens kan Conseil de sécurité kɛlen u ye abstention kɛ wagati min na Américains bɛ ka embargo bin Russiw ka pétrole n'u ka gazi kan u bolila k'u ɲɛsin Russiw ma ka taa Russiw ka pétrole n'u ka gazi san yɛlɛma hɔrɔnya kɔrɔ de k'a fɔ k'i sago b'i ka décision na dutigiya kɔrɔ de k'a fɔ ko i sago b'i ka du la mɔgɔ min ka di ye i b'a gɛn ka bɔ mɔgɔ min ka di ye i b'a bisimila donc i kan ka décision min ta a kan ka correspond n'i ka intérêt de n'i ka intérêt bɛ yɔrɔ min Ukraine ni Russie ka kɛlɛ in na j'espère que a sera ka faamuyaba sɔrɔ géopolitique la k'a jateminɛ k'a fɔ ko diɲɛ jamana caman bɛ yen bolodi ɲɔgɔnma b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais u tɛ se ka o jamana in contraindre k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ nin ni nin cɛ bi ne bɛ ka nin de dɛmɛ i kan ka fara ne kan pour que an ka se ka nin don in kɛlɛ et pourtant i ka intérêt b'a bolo n'i y'a dɛmɛ i ka intérêt min b'a bolo o bɛ tiɲɛ exemple filɛ nin Chinois bolo Chinois ni Américains bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni Russiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ wulila Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Américains bɛ ka Ukraine défend Chinois ma wuli k'a fɔ k'u bɛ Russiw kɛlɛ parce que u ka intérêt bɛ Américains bolo donc o hukumu de kɔnɔna la diɲɛ jamana bɛɛ kan ka nin de bila u kunna Africains fɛnɛ kan ka nin de bila u kunna k'a fɔ ko Occidentaux filɛ nin Russiw filɛ nin Chinois filɛ nin Arabuw filɛ nin n'an ka intérêt bɛ mɔgɔ min bolo don min an n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛ se ka an ka décision contrer k'a fɔ ko karisa donc an ni i bɛ tan de bi n'i ye nin kɛ an tɛ nin k'i ye bi kana kɛ n ka intérêt bɛ nin de bolo n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye bi donc yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔrɔ ye nin de souveraineté kɔrɔ ye nin de indépendance kɔrɔ ye nin de sisan de ne bɛ ka respirer sisan k'a fɔ ko Mali est devenu un pays indépendant parce que an bɛ se k'an ka choix ta an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ mɔgɔ man contrer k'a fɔ k'an ka kɛ tan an ka kɛ tan Afrique jamana tɔw b'u ɲɛ yɛlɛ n'a commencera k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn min bɛ Mali armée mɔgɔw bolo a tɛ Afrique jamana caman bolo o wagati de la u bɛ commencer k'u ka décision ta u yɛrɛ ye o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna jamana tɛ se ka développer ni basigi tɛ yen jamana tɛ se ka développer ni lakana tɛ yen basigi ni lakana tɛ se ka na jamana kɔnɔ tant que mɔgɔ min bɛ k'i kɛlɛ i m'a tigilamɔgɔ kɛlɛ ka se a la pour que i ka se a tigilamɔgɔ la f'i ka kɛlɛkɛminɛnw de san pour que i ka kɛlɛkɛminɛnw san f'i ka wari de bɔ u dun bɛ k'an ɲininka k'an ka wari bɛ bɔ min n'u ko ko wari bɛ bɔ min a f'u ɲɛna k'a fɔ ko ne de bɛ wari d'a ma pour que a ka san et tout franchement les gars c'est incroyable Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ni mɔgɔ min y'i tulo jɔ i bɛ bɔ ko camanba de kalama tubabuw bɛ se fɛn dɔ la ne t'a dɔn mun na farafinw tɛ se o la o mɔgɔw kan ka exemple ta olu de kan olu ko ko u ka sira t'a la kɛlɛ daminɛna cogo min u ka sira t'a la mais Russie de wulila ka bin u kan f'u ka sanction de bin Russie kan
Et pourtant autant mɔgɔw ye kojugu kɛ par le passé mais u y'o bɛɛ renier u ko k'u ka sira t'o la bin kɛra u ka mɔgɔw de kan u ka mɔgɔw de bɛ ka sa sanction bɛ bin Russie kan diyagoya de kɛlɛ kun tɛ ɲɛɲini mais anw fɛ yen girin bɛ ka kɛ ko élection ka kɛ kɛlɛ daminɛna cogo min coup d'état kɛra cogo min u ko k'u kun tɛ ɲini k'a dɔn sanction de bɛ bin an kan et pourtant u m'a ɲɛɲini k'a dɔn Maliens ka haminako ye fɛn min ye u m'o ɲɛɲini k'u dɔn o de la wagati dɔ la ne b'a fɔ ko degun bɛ farafinw da la farafinw yɛrɛ de ka degun don quoi Européens ye ko min kɛ tantôt ni CEDEAO mɔgɔw sera ka ni ɲɔgɔn kɛ Afrique de l'Ouest bɛɛ bɛ lafiya kɛlɛ wulilen Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min Ukraine tɛ Union européenne na a tɛ espace Schengen na o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko ni visa t'i bolo i tɛ se ka bɔ Ukraine kɔnɔna la ka don Union européenne kɔnɔna la mais kɛlɛ wulilen u ni ɲɔgɔn cɛ Union européenne mɔgɔw ka loi la mɔgɔ tɛ se ka don ni visa t'i bolo mais est-ce que kɛlɛ wulilen u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ye u ye visa ɲininkali kɛ Ukrainiens na u y'a to yen u ka don loi minnu bɛ yen u y'o bila kɛrɛfɛ u ko degun de b'u da la an bɛ degun ɲɛnabɔ fɔlɔ n'o banna an bɛ sɔrɔ ka loi kow jateminɛ mais CEDEAO mɔgɔw filɛ nin ye kɛlɛ bɛ Mali da la waati min na u kan ka fɔ ko an ka fara Mali kan an ka loi kow to yen CEDEAO mɔgɔw ka standard n'u ka loi an k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ fɔlɔ mɔgɔw de bɛ ka sa an ka essayer ka solution sɔrɔ o la fɔlɔ yanni an ka taa élection na mais Européens nan'o kɔfɛ u y'u su k'a fɔ ko démocratie de bɛ kɛ élection de bɛ kɛ fɔlɔ et pourtant élection caman kɛra solution ma na bɛn munna tɛ se ka kɛ i n'a fɔ olu de u b'an pousser k'an bila ka décision ta u yɛrɛ b'o contraire kɛ mais franchement c'est incroyable wagati dɔ la a b'an ɲɛkɔrɔ de mais an b'a ɲini yɔrɔ jan quoi n'an y'a yɛrɛ filɛ don min quoi o don an bɛ bɔ nɔgɔ la franchement donc cogo di ne tɛ se k'o faamuya quoi donc en plus est ce que a y'a ye Union européenne mɔgɔw ko f'an ka ɲɛɲini de fɔlɔ k'a dɔn mɔgɔ min jo bɛ kɛlɛ in na yanni an ka tigilamɔgɔw dɛmɛ u wulila directement u y'a yira k'a fɔ ko bin kɛra Ukrainiens de kan u b'u dɛmɛ automatiquement hali u t'a ɲɛɲini k'a fɔ ko Schengen ko Union européenne ko OTAN ko o t'a la an bɛ kɛlɛkɛminɛnw d'aw ma an bɛ wari d'aw ma 500 millions de dollars 1 milliard de dollars frontières bɛ dayɛlɛ aw ɲɛ furakɛliw bɛ kɛ a bɛ se ka n'an ka jamana kɔnɔ carte séjour bɛ d'aw ma fɛn bɛɛ bɛ kɛ et tout mais anw fɛ yen mun bɛ kɛ an ka mɔgɔw bɛ ka sa wagati min na o wagati de la loi bɛ appliquer an kan quoi franchement wagati sera africain an ka ɲɛ yɛlɛn quoi les gars alors les gars an ye dɔɔni fɔ bi j'espère que a ye faamuya dɔ sɔrɔ vidéo in na si tel est le cas n'hésitez pas de liker commenter partager an ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous à la prochaine Raindrop, drop top, fucking no cooking up.